Sa tanan, ako day si Pastor Herman of the Holy Ghost and Fire Church while nagapaabot kita. Allow me to share God's goodness, no? Kung paunsa kita giluwas sa Ginoo, no? O gibuhat ka na niya more than 2,000 years ago. Kay gusto sa Dios nga bisan sa tuang mga kinabuhi karon, ana kitay makaplagan nga kinabuhi nga madagayaon og kagawasan. Ana ako sa kangit-ngit pud kaniadto. I was also in bondage, in darkness, no? Insecure nga klase nga kinabuhi. Kay matud pa sa pulong sa Ginoo na ako'y gi-prepare nga scripture. Let me read sa Ephesians 2:1, and you had he quickened who were dead in trespasses and sins. Ako kini kaniadto. Kita kini kung wala si Jesus sa tong kinabuhi, patay kita diha sa sala og sa pabalik-balik nga klase nga pattern nga sala sa tong kinabuhi. Kay ingon pa sa pulong Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Mao na nga natay mga kinabuhi. Pero igsoon ana ay good news. Ayaw i-condemn imong kaugalingon kay mao kanang rason nga niari si Jesus diri aron kita pagkaluwason og hawason ni anang klase nga kasalanan sa imong kinabuhi, no? I was in bondage kaniadto with pornography, even with masturbation igsoon. In ana ka klase nga kangit-ngit akong kinapotos ug videos nga sukwahi diha, no? Hugaw nga mga relasyon kaniadto, no? Na mga kalagot, kasuko, but igsoon si Jesus ni ari aron kita pasayloon, hinluan og tagaan og bag-ong kinabuhi. Mao na kung unsa man kadako nga imong nabuhat nga sala sa kinabuhi igsoon, ayaw undang ug duol sa Ginoo kay ang Ginoo may muhinlo ug magpakita diha nga siya gamhanan ug kaya kanyang hawason ug usabon diha sa imong kinaiya. Anaa ako diha sa drunkenness, no? But praise the Lord sa grasya ug sa gugma, ang tanan pinaagi lamang sa grasya. Ang grasya is mao si Jesus, no? Grace and truth came, and that is Jesus Christ. Ni ari siya dili kay tungod matarong kita. Ni ari si Jesus aron himuon kitang pagkamatarong ni Jesus. Pinaagi lang kana diha sa pagtuo. So wherein in the time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. No, ang kaaway mao ay nagdominar sa tong kinaiya, kinabuhi, hunahuna, mao na nga masupilon kita, disobedience kita. But si Jesus ni ari aron kita luwason ug asa kana nahitabo igsoon kay ningon pa diri sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. So kung magpahabilin kita niya ng salaigzo na ay mga consequences, mali nga mga response na to igzoon ug naanay kabayaran, no? For the wages of sin is death, but the gift of God, no, is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ana ay libreng regalo nga gi-offer si Jesus igsoon. Giyon pa akong padayunog basa sa Ephesians 2 even sa 4. But God who is rich in mercy, for His great love, no, dili lang love, but His great love, inana klase nga gugma ang gihatag, gipakita, gidemonstrar sa atong Ginoo, no? Familiar kay ta sa John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and who is that Son? Jesus Christ, that those who ever believe it in Him shall not perish but have everlasting life igsoon. Unya sa Ephesians 2:4, but God who is rich in mercy, for His great love wherewith He loves us. No, mao na nga ibutang sa inyong kasing-kasing ug hunahuna karon gihigugma ka pag-ayo sa Dios. No, for by grace you are saved. Ephesians 2:8, for by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. All you have to do is to believe on Jesus, believe on what Jesus has done at the cross. Dili basta-basta ang ipakita og sakripisyo what ni Jesus dito sa cross, dili tungod sa mga matarong
Kay walay matarong ka nato, dili tungod kay nagbag-o ta, dili tungod kay nagbuhat tag maayo. And while we were yet sinners, while naga-enjoy pa kita niya ng klase ng mga sala diri sa kalibutan, gipakita na ni Jesus dito sa cross ang iyang matuod nga gugma, no? Dili kay tungod na bag-o ang mga tao, no? Dili tungod kay nausab ang mga tao, but while naatas sa kangit-ngit ang kahayag ng Jesus, mao'y nagpasan sa cross, mao'y gilatos, gilaparo, giluwaan, gitadyakan, no? Jesus, dito ka na niya gidemonstrar sa cross. Mao na inana ka kabililhon, bisan pa ang imong tan-aw sa imong kaugalingon, wala kay pulos, walay paingnan, bisan pag imong nakita sa imong kaugalingon nga pabalik-balik lang nga klase nga sala. But it's time for us, people of God, nga isurrender nato atong kinabuhi diha kang Jesus. Dito ka na gipakita tanan ni Jesus sa cross, 1 John 4:9. And this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sin. Dito sa Isaiah 53, even sa 4, surely He had borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. That chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Asa ka na nahitabo, igsoon? Dito sa cross of Calvary, when Jesus died and suffered, He was smitten, He was beaten, lashes after lashes, latos og mga labod sa lawas gidawat ni Jesus. Nagkadugo, ingon pa ang Bible, walay susama nga nagsuffer like Jesus, walay tao nga nagsuffer like Jesus. It was all bloody. His visage was disfigured. Inana ka klase gibuhat ni Jesus aron na akong kasaypanan sa kinabuhi. Kagot, kapungod, disobedience, tanan, immoralities, tanan nga klase nga naa sa tong kinabuhi, gipasaan o gilansang ni Jesus dito sa cross. It was nailed on His body. That's why si Jesus ang nagbayad ni ana aron ikaw karon kung mutuog mudawat ka kan Jesus, mabag-o ka, mapasaylo ka, ug masusama ka kaniya, ug kana libre ka na. All you have to do is believe on Jesus. Kay ingon pa sa Bible, He is the gift. All you have to do is to receive that gift. Kay dili na to kaya bag-uhon ug luwason atong kinabuhi. All you have to do is receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Ingon pa sa Bible, call upon the name of Jesus. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Igsoon, ilita mo in prayer. Karon ang panahon nga atong dawaton si Jesus sa kinabuhi. Ayaw kaulaw sa imuhang katapad. Igsoon, tagaig panahon si Jesus. Ilita mo. I'm inviting you. Can you close your eyes? Pwede ba ninyo idungo inyong mga ulo? Mag-ampo kita. Lansa. You say, Jesus Christ, salamat sa imong kamatayon dito sa cross. Salamat sa imong gugma, Jesus. Ug karon ako kang tuhuan ug dawaton sa akong kinabuhi. Isip Dios ug manluluwas. Akong ituboy ang akong kinabuhi kanimo, Jesus Christ. Come on, open your mouth, open your heart. You say, Jesus Christ, I receive you. I believe on you, Jesus, as my Lord and my Savior. Buhi ka ug mubalik ka in the days to come. In Jesus' name. And everyone said, Sa mga tao lang. Amen. Salamat kaninyong tanan. Again, ako si Pastor Herman of the Holy Ghost in Fire Church. Jesus loves you so much, mga igsoon. Sakay